إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي مرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجعلنا من البدع والنار يا رحيم ويا رحمن يا جبار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لعل من الدروس المهمة العظيمة التي نستقيها ونستشفها ونستفيدها من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بإخوانه واستعان بالله عز وجل. ولذلك ما أحوج الأمة ما أحوجها في هذا الزمان وفي هذا الوقت وفي هذه الظرفية أن تعطي قيمة لقضية التعاون. فالتعاون كقيمة أساسية من قيم الإسلام كانت سببا من أسباب نجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs, parmi les leçons qu'on doit tirer de l'événement de l'immigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a des valeurs auxquelles il faut faire appel. Et parmi ces valeurs, c'est la question de l'entraide. La question de l'entraide, c'était un moyen. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est basé sur l'entraide. Il a demandé de l'aide d'autrui. Il a demandé de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc l'entraide et l'aide, et le soutien et l'assistance, c'est une valeur religieuse. C'est un devoir et une obligation religieuse. هي قيمة وواجب ديني. الإسلام أيها الإخوة يشمل حياة الناس. لا بد في هذا الزمن الذي نعيش فيه أن نستدعي ندير طلب نقدم بطلب إلى قيم. يجب أن نحضر ونعيش مثل هذه القيم. إنجاز العمل قيمة، احترام المواعيد والضوابط قيمة، الإتقان العمل أيها الإخوة هو قيمة دينية. أن يتقن الإنسان العمل، أن يحترم الإنسان المواعيد، العمل الجماعي قيمة، العمل وفق عمل منظم هذا قيمة كذلك. هذه قيم الإنسان يجب أن نستدعيها أن نجددها فينا في كل مرحلة وفي كل ظرفية. Donc il y a des valeurs. Il faut faire appel à ces valeurs. La question de l'organisation du travail, la question de structurer nos engagements, c'est une valeur. La question de respect de nos engagements, c'est une valeur. La question de la perfection de notre travail, c'est une valeur. La question de travailler en équipe, c'est une valeur. Donc il faut faire appel à ces valeurs. Il faut donner de l'importance à ce genre de valeurs. ومن بين هذه القيم هي قضية التعاون. فالله عز وجل في القرآن الكريم يدعونا لأن نتعاون. وتعاونوا على البر، والله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah عز وجل dans le Coran nous incite à s'entraider. Allah dit dans le Coran: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. لأن الإنسان أيها الإخوة له نزعة فطرية فيه الإنسان حب لذاته. الإنسان فطرته أنه يحب ذاته. يعني هذه الفطرة، الإنسان يحب ذاته، الإنسان يحب أمنه، الإنسان يحب استقراره، الإنسان يحب أبناءه. هذه نزعة في الإنسان. وفيه نزعة كذلك اجتماعية جماعية.
فهو يحتاج إلى إخوانه. الإنسان بطبعه مدني كما قال واضع قانون علم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته. الإنسان يعني مدني بطبعه، فهو يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى بني جلدته. الله عز وجل لما خلقه على هذه البسيطة على الأرض فهو خلقه وله حاجة لأخيه وحاجة عند أخيه. Donc il faut savoir que l'être humain il a une tendance d'aimer sa propre personne, une tendance d'individualisme, être individualiste, perso. C'est-à-dire quelqu'un qui aime sa propre personne, il aime sa sécurité, sa stabilité, il aime avoir de l'argent, de la terre, mais en même temps il a une autre tendance, c'est une tendance sociale. Il aime parce qu'il a besoin de son frère, il a besoin de l'être humain. وهذا الذي يميز المؤمن عن غيره. فالإنسان المؤمن هو الذي يتحرك. الإنسان المؤمن لما يكون في حاجة إلى أخيه فدواعي الحاجة هي دواعي الآخرة لا دواعي الدنيا. أما غير المسلم فارتباطه بغيره هو ارتباط لتحقيق المصلحة الذاتية الآنية الدنيوية. يعني الإنسان المسلم الحقيقي هو اللي يحس براسه أن المكي يحتاج لأخ ديالو فيحتاجه لمرضاة الله عز وجل ابتغاء الدار الآخرة. أما غير المسلم لما تجد له حاجة عند غيره فهذه الحاجة مربوطة بمصالح الدنيا لبقائه لاستمراره فهو يحتاج إلى غيره. Donc le croyant quand il a besoin de son frère c'est dans le but, dans l'objectif de l'au-delà. Mais celui qui œuvre pour ses propres intérêts, pour sa propre personne, c'est-à-dire quand il a besoin d'autrui, c'est pour un intérêt personnel. يعني الإنسان تصور في زمن يعني الآن وأنتم في هذه المدينة يقترح على بعض منكم بيت، وأنت الآن تسكن مثلا في بيت ضيق فيه حجرتين غرفتين، يعني اقترحوا عليك بيت في مدينة أخرى. لعل الإنسان المؤمن المسلم من بين الأسئلة التي يطرحها واش كاين شي تسلمي في المدينة اللي تطرح، يعني فهو يريد أن يرتبط بإخوانه من حيث انتمائه للمجموع العقدي الهوياتي، بمعنى أنه يجد نفسه في ذاته في الجماعة. وإن كان ربما يقترحوا عليه في واحد المدينة بعيدة يقترحوا عليه فيلا بافيون لكن يرفض لأن ربما ما كاينش مسجد، ربما ما كاينش مسلمين آخرين يعتمد ويستند إليهم ويعتمد عليهم. وهذه حقيقة يعني كثير من الناس يعرض عليهم. فأول من الأشياء يسأل واش كاين شي مسجد هناك، واش كاين شي تعليم للأبناء، فيبحث ليس عن استقراره الخاص وإنما يبحث عن مقاصد وأغراض أخروية. Dans l'exemple que j'ai cité, c'est que cette tendance, le fait que le croyant essaie d'être avec l'ensemble dans l'objectif de l'au-delà, c'est-à-dire c'est l'exemple, mais il est simple. On propose un appartement à quelqu'un dans une ville. C'est pour le musulman, le croyant, la première des questions à poser, après savoir la situation, l'achat, les charges et le reste, c'est une question qui est primordiale pour lui. Je parle du croyant, du vrai musulman, c'est est-ce qu'il y a des musulmans, est-ce qu'il y a une mosquée, est-ce qu'il y a l'apprentissage, est-ce qu'il y a des activités. Ça veut dire il se recherche, il veut s'identifier à un ensemble. Mais l'insan الدنيوي فهو الذي يعيش لمصالحه الدنيوية. Mais l'être humain qui s'attache à ce baron, il cherche la contribution, l'entraide dans un aspect seulement, purement matériel. أيها الإخوة، الذي يدعونا للحديث عن قضية التعاون أن جلائل الأعمال والأعمال العظيمة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون. Parmi les choses et parmi les causes pourquoi on est obligé de parler de la question de l'entraide, c'est parce qu'il faut savoir, pour réaliser les grands projets, il faut avoir cette notion de l'entraide. C'est à travers, grâce à l'entraide, qu'on peut réaliser des projets, des grands projets. يعني الإنسان لما يرى واقع الأنبياء مثلا يجد أن الأنبياء ملكوا قلوب الناس وأعطوا كل شيء، والأقوياء ملكوا رقاب الناس. يعني تجد أن في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
وهو حدث عظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الإعانة. Donc parmi les grands projets, la question de l'immigration, ça montre et ça justifiait cette question de l'entraide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réaliser son projet, il avait besoin de l'entraide, de la contribution de tout le monde. يعني تجد كل الدعوات الأنبياء يعني موسى عليه السلام في مشروعه طلب الإعانة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري. يعني هذا الطلب من موسى لتحقيق مشروع الدعوة، فهو مقبل على مجابهة فرعون، فهو كان محتاج إلى من يسدد من يؤيده وهو هارون. Il faut savoir que ces grands projets, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mission des prophètes, Moussa alayhi salam, il avait besoin, il a demandé le soutien d'un membre de sa famille. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla, il allait être confronté à un Pharaon. Il a demandé le soutien de quelqu'un de sa famille. L'entraide, c'est grâce à l'entraide qu'on peut réaliser les grands projets. قضية أخرى وهي مرتبطة بهذه أن الأعمال الفردية لا تنتج إلا الأعمال المحدودة والنتائج محدودة. يعني كل واحد يمشي ونقدموه ونقولوا له خدم هذيك الخدمة تكون العمل ديالو ناقص. ولكن لما تكون الروح الجماعية فالعمل يكون منتج يكون قوي. Ça veut dire que parmi les... Pourquoi on doit parler de la question d'entraide? Parce qu'il faut savoir le travail qui se fait, qui se fera dans le futur, qui se fait individuellement, d'une façon individuelle, les résultats sont limités, restreints. Tu demandes à des gens, tu dis va faire ce travail, alors que le travail nécessite l'entraide et la collaboration de tout le monde, les résultats ne seront pas satisfaisants. وهذا واقع. فأعمالنا أيها الإخوة التي ننتجها ونقدمها ونحققها بشكل فردي هي لا تنتج شيء. القضية الأخرى أن عدم التعاون هو من أحد أسباب ضعف المسلمين. Le fait de ne pas s'entraider, c'est parmi les causes de la faiblesse de la communauté. الجماعة رحمة والفرقة عداوة. Le fait d'être dans l'ensemble, c'est une miséricorde. La division, c'est un châtiment. ولذلك الإنسان الله عز وجل في القرآن الكريم يأمرنا بعدم التنازع. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني التنازع يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الذوبان والضياع. C'est-à-dire que le fait de se diviser, se disperser, ça amène à quoi? À la disparition. تذهب ريحكم. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني بمعنى تعاونوا على البر في الدنيا وتعاونوا على التقوى في الآخرة. بمعنى أن الإنسان لابد أن يتعاون على الدنيا وأن يتعاون للآخرة. الله عز وجل أيها الإخوة يدعونا لأن نعتصم به وبحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما الذي ضعف بيوت وأضعف بيوت الناس؟ يعني عدم التفاف الأبناء على أبيهم وعلى آبائهم يضعف يخرب الفرقة تخرب البيوت. Allah Azza wa Jalla nous demande de s'accrocher, d'être unis. C'est qui a affaibli nos foyers? C'est la division des enfants, le fait de ne pas se retrouver tous autour de ses parents, c'est un facteur et c'est un symptôme de cette division. يعني الإنسان الذي يجمع الأبناء هم الآباء، فالذي يجمع الأبناء قيم، يعني يجتمعوا على قيمة. فلذلك تجد في الكثير من الحالات لما يموت الآباء الأبناء ما يتشوفوش. ما الذي كان يجمعهم؟ هو الأب. ولذلك قضية التعاون تبدأ من الأسر. La question de l'entraide, ça commence par nos foyers. Il y a des foyers, dès que les parents partent, ils sont plus sur terre, la division ça commence. Et la question de l'entraide, mes chers frères et sœurs, ça commence par partir de nos foyers. C'est une éducation à transmettre à nos enfants. C'est se retrouver tous et tout autour de vos parents, de vos pères. Le chef, il est là. C'est lui qui gère. Et tout le monde uni.
وهذا منهج من مناهج هذه الشريعة. أيها الإخوة، إن كثير من الأمور التي أضعفت الأمة، إن رغبة الإنسان عن تحقيق أن يحقق مصالحه ونزواته جعلته في صراع وفي خصومة مع إخوانه. اعتجد أن في هذه الدنيا المكاسب الدنيوية قليلة محدودة، عطاءات الأرض محدودة، لك تعطيك الأرض لخلقنا الله محدودة، وأطماع الإنسان غير محدودة. Il faut savoir, il y a un principe, c'est que la richesse, les acquis matériaux, la richesse de la terre, elle est limitée, la richesse de la terre. Mais les ambitions de l'être humain sont illimitées. دليل يعني الإنسان لو كان له واد من ذهب نتمنى أن يكون له واد آخر. Une rivière d'or, l'être humain s'il a une rivière d'or, il souhaiterait avoir une deuxième rivière d'or. C'est les ambitions de l'être humain. Pourquoi on s'entretue? Pourquoi il y a tous ces conflits partout? C'est autour de la richesse de la terre. On pense que la richesse elle est limitée, d'avoir le monopole sur la richesse de la terre, ça garantit ma continuité sur la vie, ça garantit ma vie. Et c'est faux. La terre et la richesse de la terre, c'est pour tout le monde. Mais dans un esprit de collectivité, c'est ça qui peut éviter l'humanité, tous les conflits. ذلك الإنسان يعيش لآخرته. فلما الإنسان يعيش الآخرة ديالو والمقاصد الآخرة يتجنب كل هذه الويلات من الخصومات والنزاعات. ديت هذه ديها عند الله. لما يكون يرتي الإنسان يشتغل للآخرة القلب ديالو يصفى. لما يكون هم الإنسان طمعه دنياه والخصومات والنزاعات. الإنسان بمجرد ما يتفن الوالد أو الوالد الورثة يتخاصمون لأن ما ربطوش اليقين ديالهم المصير ديالهم بالله عز وجل. فتجد الراجل ياخذ الحق ديال خواتاتو تساوي الخبيه وعطاني ودار. هذا واقع لأننا لا نربط مصيرنا بما ينتظرنا عند الله. Dès que le papa part, c'est la division autour de l'héritage. Parce que malheureusement, on a oublié l'au-delà. La première des choses, c'est travailler pour l'au-delà. Faire primer l'au-delà sur les besoins de cette terre. On te dit, attends, il y a des règles, il faut les respecter. C'est dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal. أيها الإخوة لابد لكي نعتصم بالله عز وجل من قيمة تجمعنا وهي قيمة المحبة. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذه القيمة هي قيمة تأليف القلوب، هي التي تجمع شتات الأمة. إذا ما كناش كنتحابوا لا نجتمع على دينه. الله وضع هذه الألفة وهذه المحبة في قلوب العباد، ووضعها في قلوب المهاجرين ووضعها في قلوب الأنصار. فأحب الأنصار المهاجرين فانتصروا جميعا على شهواتهم ونزواتهم. La question qui est primordiale, mes chers frères et sœurs, c'est la question de l'amour. C'est de s'aimer en Allah Azza wa Jal. Et c'est un bienfait divin. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, il a uni les cœurs. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. إذا اجتمع الآباء على قلب والأبناء حول أبيهم وعلى قلب أبيهم اجتمعت الأسرة وتعاونت الأسرة. Quand les cœurs se réunissent, c'est la force, c'est les conséquences positives, c'est d'avoir cette force. أيها الإخوة بالاختصار يعني الإنسان لابد أن يفهم قضية في قضية التعاون، أن القضية قضية عقدية يعني مرتبطة بالإيمان. La question de l'entraide, c'est lié à la question de la croyance. يعني
الله عز وجل في القرآن الكريم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قضية الإيمان يعني من علامات ومن صفات المؤمنين هي الولاية. أولياء. Allah dit dans le Coran, c'est pour montrer cette question de l'attachement, de la liaison entre eux, l'entraide et la croyance. Allah dit dans le Coran, les croyants et les croyants sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah Azza wa Jal fera miséricorde. أيها الإخوة أيها الأخ لا تقف مع أخيك في خصومة. إذا عز أخوك فهم أنت. اترك ساعة لعل مما يضعف الأمة أن تدخل في صراع مع أخيك. أخوك في الدم وأخوك في الانتماء للدين. Ne rentre jamais en conflit contre ton frère. Ton frère du sang, ton frère de la communauté de foi, ne rentre jamais en conflit avec lui. افتح قلبك له. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. المهاجرين والأنصار. هنا نحن نتحدث عن الهجرة. Allah dit dans le Coran, et ceux qui ont cru, immigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux, le pardon et une récompense généreuse. يعني في أحاديث كثيرة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يعني أحاديث كثيرة تتكلم عن القضية. Il y a beaucoup de versets des hadiths de professeur sallam qui parlent de cette question. Il fait la liaison entre ce qui est entraide, ce qui est soutien, ce qui est assistance et la question de la croyance. ما الذي يقابل التعاون هو التباغض. إذا تباغضنا إذا تخاصمنا فإننا صناديق. ولعل من عوامل الخصومة والتباغض هو عصيان الله عز وجل. C'est-à-dire, le contraire de l'entraide, c'est la division, c'est les disputes. Et parmi les causes de la division, les disputes, c'est le fait de s'écarter de la foi d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal يقول في القرآن الكريم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Allah dit dans le Coran, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. أيها الإخوة لابد أن نفهم أن للتعاون يعني مقاصد ونتائج. لعل من بين هذه النتائج أن تزداد الروابط الأخوية. الروابط الأخوية تتقوى بالتعاون. يعني parmi les finalités, les objectifs de l'entraide, un de ces finalités c'est renforcer les liens de la fraternité. من بين يعني مقاصد ونتائج التعاون هو إنجاز الأعمال في أسرع الوقت. Et parmi les finalités, les résultats aussi, les conséquences de l'entraide, c'est réaliser les projets, d'avoir des résultats dans les brefs délais. Combien de projets de construction des mosquées qui sont retardés? Il y a pas mal de projets qui sont retardés à réaliser. Et des fois, c'est pas par le manque de moyens, parce qu'il y a un manque de moyens, on n'a pas l'argent. C'est pas ça. C'est parce qu'on est divisé. C'est parce que le dossier il est encore traité au tribunal. كذلك من بين أيها الإخوة أهداف التعاون أنه يوفر الوقت والجهد. C'est économiser l'énergie quand on s'entraide. C'est ça les conséquences. Économiser l'énergie. Ça veut dire que le fait d'envoyer quelqu'un, de confier une telle mission à une personne, et si tu ne l'aides pas, il va perdre du temps. Il va se fatiguer. Et cette personne elle va se fatiguer. يعني كثير تحدثوا بالواقع. يعني في اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفي مشاريع اللي تقوموا بها. مشاريع المسلمين، مشروع المسجد مثلا هذا الذي أنتم فيه. يعني هذا المسجد مساجد أخرى
أو هذه المدرسة ومدارس أخرى تحتاج إلى الجهود، ولكن هذه الجهود لتعطينها إلى أناس محدودين وخليناهم غير بوحدهم، فالنتيجة ولا نضيع الوقت والجهد وأكثر من ذلك، يعني سنضحي بهؤلاء الإخوة. فكان بعض الناس أوقاتهم محدودة، التزاماتهم كثيرة، وعندهم الأشغال ديالهم، وحتى عندهم أولادهم، كما خصهم يخدموا، كما خصهم الراحة، كما خصهم عطلة أسبوع يقضوها مع أولادهم. لكن الانشغال وعدم اهتمام الآخرين بالمشروع يؤدي أيها الإخوة إلى إرهاق الآخرين. Donc, juste l'exemple, dans la gestion de nos affaires, comme l'exemple de la mosquée, de cette mosquée ou d'autres mosquées, les responsables, souvent, quand on confie la mission, nous, on abandonne tout. Déléguer le travail, ça ne veut pas dire de baisser les bras. Il ne faut pas compter sur 5 ou 6 personnes. Et d'avoir cette notion de l'entraide, aider vos frères, parce que ces responsables aussi, ils ont leur vie, ils travaillent à côté, et surtout ici en France, c'est pas ailleurs, ici, le temps, il est cher, la minute, ça rapporte beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais pour d'autres, pourquoi on les laisse? Le samedi, il ne le passe pas avec ses enfants, il est là, il gère, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'alternative. Regardez combien on est, et vous êtes 200, 300, 500 personnes, mais il y a souvent 3, 4 personnes qui souffrent. Ils ne le disent pas, ils ne m'ont pas demandé de vous le dire. C'est pas ça, mais souvent c'est un constat qu'on fait. C'est mon expérience personnelle au sein des associations, ça montre qu'on délaisse les autres. يعني هذا منهج أيها الإخوة خاطئ. لذلك أعينوا إخوانكم في مهامهم. Aidez vos frères dans la réalisation de ces projets. On a parlé de la contribution des jeunes dans le dernier discours, la contribution des femmes aussi. Elles participaient à Asma bint Abi Bakr. Elles sont où les femmes dans la contribution de cette communauté, dans l'apprentissage, dans la formation, dans l'éducation de nos enfants, de vos enfants. Il faut qu'elles participent, il faut qu'elles trouvent aussi leur place. Et tout le monde faut qu'il participe. Ce n'est pas une affaire, la question de la réalisation de le projet de l'islam, c'est pas une affaire de 3 ou 4 personnes. Dans une ville, masha'Allah, il y a combien de musulmans, mais on trouve seulement que 3 qui s'intéressent à la question. Et on ne veut pas qu'on s'occupe de l'affaire de l'islam seulement à l'intérieur de nos pensées, de nos cœurs. Il faut, sur le terrain, أيها الإخوة لعل من بين لمقاصد التعاون مقاصد كثيرة نرجئها إلى وقت آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوا يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الإخوة الله يجزيكم خير، جزاكم بارك الله فيكم. تعاونوا بارك الله فيكم. الإخوة لنا في الخارج هذا الشتاء بارك الله فيكم، وهذا المطر حبة أفضل الصحة. يعني قضية التعاون هي فيها ترشيد للكفاءات والطاقات. يعني كل واحد أعطاه الله عز وجل طاقة من طاقات. Chaque personne a une énergie, une capacité, une compétence. Donc les questions d'entraide, c'est d'avoir cette complémentarité dans les énergies et les compétences. Si on fait une statistique, une étude sur le terrain, on va trouver que ici, dans cette mosquée par exemple, à titre d'exemple, on va trouver qu'il y a une dizaine de personnes minimum qui gèrent des sociétés, qui sont des responsables et qui ont le savoir-faire. Mais ailleurs. Et dès qu'il intègre l'ensemble, passif, il n'apporte rien. Il gère, vous les connaissez peut-être, moi je ne connais pas beaucoup de monde, mais quand même, ça on fait ces statistiques, on les trouve. Et c'est que ces gens-là, ils ont la responsabilité de gérer des gens, des personnes, des têtes, des intellects. Mais ça c'est ailleurs, dans les affaires de ce moment. Il est meilleur, chef d'entreprise, chef du secteur, chef de je ne sais pas quoi. Mais à l'intérieur de l'association, par exemple, la porte. Ils ont des capacités, des énergies, des compétences. C'est le moment.
Et c'est à travers l'entraide qu'on peut vivre dans l'esprit de cette divergence complémentaire, on se complète les uns les autres. Ce ta'lim, il y a un docteur dans la pédagogie, on ne le voit pas dans l'enseignement de nos enfants, dans le soutien scolaire. Il est professeur, mais il cherche le soutien scolaire que la rentabilité. Mais apporte quelque chose pour la communauté, pour les enfants qui traînent. يعني هذا دور أيها الإخوة التعاون. فلذلك التعاون يعني نحن الآن أمام 4 أصناف وبها نختم. يعني on est en face de 4 catégories de personnes vis-à-vis de la question de l'entraide. عندنا الإنسان أيها الإخوة الذي يعين ويستعين. On a celui qui aide mais qui demande de l'aide aussi. Alors là, il est juste avec lui-même. فهو مشكور في معاونته معذور في استعانته. C'est-à-dire on le remercie quand il fait quelque chose, mais quand il demande de l'aide, on le comprend. On trouve des excuses. هناك الصنف الثاني يا إخوة ومن لا يعين ولا يستعين. هذا الإنسان هو حال هذه المجتمعات. On est en face aussi d'une catégorie de celui qui n'aide personne. Il ne demande pas de l'aide. Et tu dis, je t'ai rien demandé, tu ne demandes rien. Et c'est le cas de la majorité. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose pour que tu me le demandes? Ne me demande rien. Je suis tranquille, neutre. وهذه السياسة التي يريد أن يتهرب من المسؤوليات ومن المهمات. وهذه مشكلة يعني حتى بعض المسلمين عندهم يعيشون هذه الحالة. Malheureusement, il y a même des musulmans qui sont comme ça. Il ne te demande rien, c'est parce qu'il ne veut pas que tu lui demandes quelque chose. وهناك أيها الإخوة من يستعين لكن لا يعين. Et il y a celui qui demande de l'aide, mais il n'aide jamais. C'est un opportuniste. انتهازي وصولي. بروفيتور كما كنقولوا بالدارجة باش تفهم المعنى. يطلب الناس المعونة يجي عند المسلم يعاون ولكن عندما تطلبه لا يعين. هذا حال. وهناك أيها الإخوة وهو الكريم هو الإنسان الذي يعين ولا يستعين. هذا كريم. Il y a le généreux. C'est celui qui aide mais qui ne demande pas de l'aide. هذا كريم. وهذه صفة الأنبياء. صفة الأولياء الأنبياء. C'est la qualité des prophètes, des pieux. Il aide. أيها الإخوة هذا المسجد أو مساجد أخرى تحتاج إلى المساعدة، تحتاج إلى الإعانة، تحتاج إلى أن يشترك الكل. La mosquée, cette mosquée ou d'autres mosquées, et surtout je parle, le devoir d'aujourd'hui de les médias, c'est cette mosquée, c'est les affaires de cette mosquée. On va consacrer un discours, Inch'Allah, pour parler aussi des objectifs d'une mosquée. Ça veut dire quoi une mosquée? Parce qu'une deuxième leçon qu'on peut tirer de l'événement de l'immigration du prophète Mohammed, c'est la construction de la mosquée. Les annexes de la mosquée, les activités en parallèle de l'activité culturelle, il y a d'autres activités de la mosquée. Il faut que tout le monde apporte quelque chose à la réalisation de ces projets. يعني كل بجهده بفكره بماله بوقته كل الناس يعني هذه فريضة الوقت. C'est le devoir du temps. عبادة من العبادات. التعاون أيها الإخوة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. وأختم بقضية يعني قضية التعاون من مظاهر التعاون أن الإنسان يتعاون مع الذي ينظم. المسجد له تنظيم، المسجد له قانون. يعني عند الله عز وجل جعل المسجد البيت ديالو ما فيش الفوضى. الله عز وجل جعل قانون وأطر المسجد وبيته. فأنت ضيف في بيت الله، على الضيف أن يلتزم بآداب المضيف. T'es invité, l'invité de la maison d'Allah Azza wa Jalla, il faut respecter. Il y a un encadrement, il y a une certaine organisation. Pour la réussite de ce rassemblement ici, il faut une certaine organisation. Il y a des frères avec leur gilet dehors à l'extérieur. Ils ont bien être là aussi, profiter de dhikr, du rappel, de l'invocation. Ils lisent sur le café.
Mais il est là avant vous, c'est pour organiser la question de stationnement. Et je le dis, c'est parce que ça arrive souvent, et on a souvent des problèmes avec le voisinage, c'est par rapport au stationnement. Et surtout, quand on dit, malheureusement, ça il faut avoir une certaine dignité, quand on dit qu'il y a des places qui sont réservées à des personnes à mobilité réduite, et la personne qui stationne sa voiture, parce que peut-être la carte, on lui a délivré la carte pour son fils qui n'est pas là, à la rigueur, il ne profite pas, on n'est pas dans un carrefour. Sois honnête avec Allah. C'est Allah qui te regarde avant que les gens vérifient la carte. Il y a des places, il y a des frères qui ne trouvent pas de la place, des frères qui sont à mobilité réduite. Et j'ai demandé aux responsables des frères qui viennent, c'est que il y a des frères qui arrivent, celui qui a une mobilité réduite, handicapé, il arrive à la fin, il ne trouve pas de place. Et toi, tu es là, tranquille, plein de forme. C'est une question de l'entraide. C'est pour avoir ce bonheur et cette réussite, il faut de l'entraide. والله أيها الإخوة التعاون هو بداية النجاح في الدنيا وفي الآخرة. التعاون هو بداية الألفة للقلوب. والله لما تحس أنك تمشي وتقول لأخيك qu'est-ce que tu veux? Je suis là. T'es malade? Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? تحس il y a quelque chose qui va commencer à être établi, c'est la question de l'amour, de l'affinité. الإنسان لما يقدم له خير لا ينساه. يعني كثير من الناس الكريم يقدم الخير للناس ينساه، ولذلك قال العلماء إذا قدم لك الخير فلا تنساه، وإذا قدمت الخير فانساه. انساه. Quand on t'apporte quelque chose, ne l'oublie pas. Ça veut dire que tu as une certaine affinité. Et ça commence, les liens de fraternité, ça commence par cette valeur de l'entraide. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا. اللهم بارك لنا في اعمالنا واعمالنا واصلح ما فسد من احوالنا. اللهم يا رب يا حنان يا منان تب علينا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا واغن فقراءنا. اللهم اغن فقراءنا وارحم آباءنا واشف مرضانا. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم استرنا فوق الأرض. اللهم استرنا تحت الأرض. اللهم استرنا عند العرض بين يديك يا رحمن يا رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.